Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala walam yunakar ghaliban dul haliin lam yata'akhir au yukhassas au yabin. Walam yunakar lan ora den kena den nakirahaken. Walam yunakar lan ora kena den nakirahaken. Walam yunakar lan ora kena den nakirahaken, diwaca nakirah. Ghaliban ing dalem lumrahe apa dul hali, apa dul hal. Dul hal nek Arab kan harus isim ma'rifat. Illam yata'akhir lamun ora keri. Illam yata'akhir lamun ora keri apa dul hal. Ya, makna asli ya lamun ora nrimo kakerekake ae anil hal. Apa mau lam tahan ora keri apa dul hal au yukhassas utawa ora den tahsis. Au yukhassas utawa ora den tahsis. Au yukhassas utawa ora den tahsis apa sahibul hal, dul hal tadi ya. Au yabin utawa mimba dinafyin saking badane nafi, utawa ora jelas tumiba badane nafi. Au mudhahihi utawa perkara kang nyerupani nafi. Perkara kang nyerupani nafi. Contohnya apa? Kala ya begi. Kaya lafal la ya begi umruun sapa awa-awaan alam riin. Ing atase awa-awaan kang weneh. Mustashilan hale wong kang milang-milang gampang. Mustashilan hale wong kang milang-milang gampang. Mustashilan hale wong kang milang-milang gampang. Murate kapan ana dzul hal utawa sahibul hal. Kapan ana dzul hal utawa sahibul hal. Kapan ana dzul hal utawa sahibul hal. Sing mesti lumrahe ora kena rupa isim nakirah. Sing mesti lumrahe ora kena isim nakirah. Kejaba nalikane wujud musawwir pakai ghin ya. Wujud musawwir. Nah, bahasa sing lumrah agar musawwir gitu saja. Musawwir itu perkara sing menangaken, yang memperbolehkan. Wujud musawwir. Yaiku kerine dul hal saking hal. Kerine dul hal saking hal. Utawa katah sise dul hal. Utawa katah sis tahsise dul hal kelawan sifat utawa idhofah.
kelawan sifat utawa idhofah. Utawa tumiba ba'dane nafi. Utawa tumiba ba'dane nafi. Utawa tumiba ba'dane nafi. Utawa sibeh nafi. Ba'dane nafi utawa sibeh nafi. Perlu kita pahami sama-sama bahwa dalam hal yang depan yang harus nakirah itu adalah halnya, kecuali menurut Baghdadiyin dan ulama-ulama kecil lainnya. Sementara sahibul hal ini harus berupa isim ma'rifat. Ini kaidah umumnya walam yunakkar ghalifan dul hali ilam yata'akhar. Maka ada beberapa catatan di mana ketika dul hal bisa berupa isim nakirah kalau memang mempunyai musawwai. Musawwai itu ya perkara yang memperbolehkan. Apa diantaranya? Diantaranya adalah dul hal ini carry. Jadi hal lebih dahulu daripada dul hal, ya, daripada dul hal. Misalkan ini tadi ya, nomor 1 ta'akhurul hal. Ta'akhuru dil hal. Dul halnya carry teko hal, berarti halnya didahulukan. Sementara teorinya biasanya adalah dul hal lebih dahulu. Contohnya ini misalkan fit dari qaiman rajulun. Nah, ini misalkan fit dari iku tetep ing dalam omah rajulun utawi wong lanang. Jadi kan tingkah anane rajul qaiman hale wong kang ngadeg. Di situ tampak jelas bahwa rajulun ini adalah sahibul hal. Dia berupa isim nakirah. Tetapi dia didahului oleh hal. Ta'akhuru dil hal anil hal. Jadi hal mendahului sahibul hal. Hal mendahului sahibul hal. Makanya sahibul hal di situ boleh dibaca boleh berupa isim nakirah. Fidari iku tetep ing dalem omah rajulun utawi wong lanang. Tingkah anane rajul qaiman. Hale wong kang ngadani karena membuat hukum ini boleh, maka qaiman ini didahulukan. Fidari qaiman rajulun. Fidari qaiman rajulun. Nomor 1 ta'akhuru dil hal anil hal. Dul hal itu ya sahibul hal itu, ya. Kemudian tahsis. Tahsis itu tahsis bin nakirah atau bil idhofah. Maksudnya apa? Ndekne kono disifati. Ya, ndekne kono disifati. Ndekne kono disifati, misalkan rajulun karimun misalkan, atau imra'atun karimatun. Ini diperbolehkan. Tahsis bisifat, kemudian tahsis bil idhofah, di idhofahno, ya. Tahsis bisifat berarti dia disifati saja, ya. Maksudnya dalam kono pertama
Qaiman sahibul hal ini didahului hal. Kalau ini ketika ditaksis boleh. Ini misalkan kita kembali ke sini. Fiddari rajulun karimun qaiman. Nah, ini ada bahasa rajulun qaimun. Fiddari iku tetep ing dalam omah rajulun utawi wong lanang karimun kang mulya. Tingkah anane rajul karim qaiman hale wong kang ngadeg. Ini rajulun karimun adalah rajul ini isim nakirah kemudian disifati. Maka kan menyempit. Nek rajul wong lanang tapi nek rajulun karimun khusus wong lanang sing mulya. Nah, itu diperbolehkan tahsis bi wasfin. Jadi dia isim nakirah ditahsis bi wasfin. Kemudian yang kedua ada tahsis tapi bil idhofah, ya. Tahsis bil idhofah. Di situ kalau kita contohkan fi ini ya. Fi arba'ati ayyamin sawaan di dalam Al-Qur'an itu ya. Fi arba'ati ayyamin sawaan. Fi arba'ati ayyamin sawaan lisailin. Sawaan lisailin. Ini sawaan hale ingkang padha. Tingkah anane arba'ati ayyamin, ya. Ini adalah idhofah. Sawaan hale ingkang padha. Lisailina kedua wong kang padha nyuwun kabeh. Jadi arba'ati ayyamin nek arba'atun tok ini kan isim nakirah. Tapi kalau arba'ati ayyamin ini sudah isim ma'rifat. Ya. Tadi ini misalkan begini. Ini misalkan ya. Akaltu. Misalkan akaltu mangan ingsun fi dari jarin ing dalam omahe tetangga. Terus di sini kabi rotan. Nah, di akal tu mangan sopo ingsun. Akal tu mangan sopo ingsun. Fidari jarin ing dalam omahe tangga. Tingkah anane dar kabi rotan hale ingkang gede. Ini misalkan. Ya, kena angin. Kabi rotan hale ingkang gede. Yang penting di situ ada idhofah. Terus kemudian jatuh setelah nafi tadi ya. Dzul hal atau sahibul hal ini berupa isim nakirah jatuh setelah nafi atau syibah nafi, itu istifham, nahi. Itu namanya syibah nafi. Jadi isim nakirah itu jatuh setelah nafi. Yang ketiga ini ba'da nafiyin, ba'da syibhu nafiyin, syibhi nafiyin. Syibh nafi itu apa? Ada istifham, ada nahi. Ya, ketika sahibul hal atau dzul hal jatuh setelah nafi atau syibh nafi, maka bisa berupa isim nakirah. Ya, bisa berupa isim nakirah.
titik. Wasabqa halin ma biharfi jarri qad abaw wala amna'uhu faqat warad. Wasabqa halin lan ing disiine hal. Wasabqa halin lan ing disiine hal. Disii ma ing dul hal. Ma ing dul hal. Tadi ana hal disii sahibul hal biharfi jarrin. Biharfi jarrin kelawan huruf jar. Kelawan huruf jar. Jadi maksudnya ndekne kene qad abau ya, teman-teman emoh. Teman-teman kacegat atau teman-teman emoh sapa jumhurul ulama. Di jumhurul ulama emoh apa? Sabqa halin, hal disii sahibul hal sing dijerno dengan huruf jar. Dengan huruf jar. Tapi wala amna'u lan ora nyegah ingsun. Wala amna'u lan ora nyegah ingsun. Hu ing sabku. Hu ing sabku. Gini kok ngono, fakot waroda krana arahe temen-temen tumeka. Apa sabku? Ingsun iki ya Imam Ibnu Malik. Murate kapan ana dul hal. Murate kapan ana dul hal utawa sahibul hal. Dijeraken kelawan huruf jar. Dijeraken kelawan huruf jar. Sing mesti miturut jumhurul ulama. Sing mesti miturut jumhurul ulama hal ora kena den dhisikaken. Hal ora kena den dhisikaken. Hal ora kena den dhisikaken. Ngerekaken dul hal. Ngerekaken dul hal. Nanging miturut Imam Ibnu Malik hukume kena. 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 Di sini begini, mestinya ndelok teori ini kita kan belum diterangkan apakah hal itu boleh mendahului sahibul hal. Kalau ndelok keterangan iki mestinya ada yang memperbolehkan, ada dalam konteks tertentu ya boleh. Cuman di sini diterangkan bahwa ketika dul hal atau sahibul hal itu dijerno biharfi jarrin, maka hal tidak boleh mendahului. Kan berarti hal ini sebenarnya bisa mendahului. Tetapi ketika sahibul hal ini dijerkan dengan harfu jarrin, maka hal tidak boleh mendahului sahibul hal. Ya gampang, mau sangger sampean loro fi'il madhi sing mutaati bi harfi jarrin kecekel. Nadartu misalkan ini ya, ila Fatimata. Jadi nadartu ila Fatimata jamilatan. Nadartu ningali ingsun ila Fatimata maring Fatimah, tingkahanane Fatimah jamilatan hale wong kang ayu. Ini tidak boleh kita depankan nadartu jamilatan ila Fatimata, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sahibul hal yaitu Fatimah ini
dibaca jar biharfi dibaca jar biharfi jarin ila. Ya, jadi ini misalkan tadi ya, nazartu ila Fatimata jamilatan. Maka kita tidak boleh menurut jumhurul ulama nazartu jamilatan ila Fatimata. Ya, ini tidak boleh kecuali miturut Imam Ibnu Malik. Nah, Ibnu Malik gak apa-apa. Kenapa? Faqat waroda. Karena itu ya banyak kelakunya di dalam kalam Arabiyah. Itu diperbolehkan. Jadi kalau jumhurul ulama nadartu ila Fatimata jamilatan. Tidak boleh nadartu jamilatan ila Fatimata. Marartu bi Zaidin raqiban. Marartu ngliwati ingsun bi Zaidin kelawan Zaid raqiban hale wong kang nunggang. Ndak boleh mendahulukan hal. Marartu raqiban bi Zaidin menurut jumhurul ulama, sementara menurut Imam Ibnu Malik sendiri faqat waroda itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Ki baitnya wasab halin ma bi harfi jarin qad abau moh, tetapi wala amna'u hu, tapi aku gak nyegah hu ing sabqa halin faqat waroda, karena itu memang sudah berlaku. Nah, ini kan dalam konteks bahasa Arab ini kan sulit ya. Imam Ibnu Malik mengatakan qad waroda, sementara jumhur ulama tetap tidak memperbolehkan. Ya akhirnya ya ketika kita membuat kalimat atau ada orang membuat kalimat kok marartu raqiban bi Zaidin, ya boleh indah Ibnu Malik, itu saja. Karena dalam konsep nahwu, wong sing pinter nahwu sorof, terutama nahwu ini ya, itu ya nanti seperti orang sing pinter fikih. Karena di dalam nahwu sendiri banyak perbedaan pendapat. Itu. Jadi misalkan kalau kita lihat kanat Fatimatu, kanat ono Fatimatu sapa Fatimah iku jamilatan. Doane kitab-kitab ya kena kanat Fatimatu jamilatun. Kanat ono apa kelakuan Fatimatu iku utawi Fatimah jamilatun iku. Boleh, as-sahih boleh. Bareng ana wong maca lomba kitab kanat Fatimatu jamilatun. Jurine mesti nyalahno. Lho iku khabare kana, iki dudu khabare kana, iki khabare mubtada. Nah, itu salah satu contoh. Ini mau khabare kana kok. Lho ora khabare kana iki. Jadi kadang-kadang itu kalau kita melihat perbedaan pendapat, tetapi secara umum kita harus tahu kaidah dulu, kaidah dasarnya, baru kita membaca ranahnya perbedaan pendapat di antara para ulama ben ora bingung. Ya mau hal harus isim nakirah, sahibul hal atau dul hal harus isim ma'rifat. Ini kan teori, kaidah awal. Nanti kita kemudian melihat, tapi aku roh kok ana wong nulis hal kok rupa isim makrifat. Oh ya ora apa-apa lah, tapi kurang sip itu. Tapi ana sing ngono to, Baghdadiyin mengatakan itu boleh. Ini misalkan. Dan seterusnya. Atau sahibul hal. Saya musaweke apa? Berarti pertanyaannya begitu. Ini sahibul halnya atau dul halnya adalah rajulun. Lho kok iso? Sahibul hal itu isim makrifat. Musaweknya apa? Nah, ini kalau dimusyawarahkan ya seperti itu. Wala tujiz halan minal mudhafilah ila idak tabdul mudhafu amalah au kana juz amalahu udifa au misla juz ihi fala takhifa. Wala tujiz lan aja menangaken sira, wala tujiz lan aja menangaken sira halan ing hal
minal mudhofilah saking dul hal kang rupa mudhof ilaih. Jadi jangan buat terkep hal dari dul hal yang berupa mudhof ilaih. Illa idaktado kejaba nalikane numpreh al mudhofu apa mudhof numpreh amalahu ing ngamalaken dul hal. Au kana utawa ana apa mudhof ana iku juz ama iku juse suwiji-wiji udhifa kang den mudhofaken apa mudhof lahu maring ma ya mudhof ilaih itu. Au misla juz'ihi utawa ngupamani juse ma. Fala takhifa mongko aja mengo sira ae anil hak. Fala takhifa mongko aja mengo sira ae anil hak. Murate kapan ana hal sing mesti ora kena digawe saking dul hal, sing mesti ora kena digawe saking dul hal kang dadi mudhof ilaih, kang dadi mudhof ilaih. Kejaba kecuali kejaba nalika isim mudhof bisa ngamalaken maring mudhof ilaih utawa isim mudhof juse mudhof ilaih. Utawa isim mudhof nyerupani juse mudhof ilaih, nyerupani juse mudhof ilaih. Di sini ini kita garis bawahi ya, kita garis bawahi bahwa sahibul hal ya, jawazul hal kebolehan hal min sahibil hal atau min dil hal al mudhofi ilaihi yang jadi mudhof ilaih. Sahibul hal apa? Hal itu boleh dari mudhof ilaih yang dari sahibul hal yang berupa mudhof ilaih. Hal boleh dari sahibul hal yang menjadi mudhof ilaih. Hal boleh menjadi sahibul hal dari sahibul hal yang berupa mudhof ilaih. Asal satu ndok gone kono mudhof mengamalkan mudhof ilaihnya. Ya, mengamalkan mudhof ilaihnya. Misalkan mengamalkan ya berarti ngamalno aja itu. Hada nomor satu mengamalkan mudhof mengamalkan mudhof ilaihnya. Hada daribu zaidin, daribu zaidin ya. Ini terus misalkan qatilan. Hada utawi iki sapa? Iki wong, bukan utawi iki suwiji-wiji. Hada utawi iki wong, orang ini daribu zaidin iku wong kang ngeprok Zaid. Tingkah anane Zaid itu qatilan, hale wong kang mateni. Qatilan hale wong kang mateni. Zaidin ini menjadi mudhof ilaih.
Zaidin menjadi mudhaf ilaih sekaligus menjadi dzul hal. Ya, menjadi dzul hal. Sementara qatilan ini menjadi hal. Tingkah anane Zaid qatilan hale wong kang mateni. Hada daribu Zaidin qatilan. Hada utawi iki daribu Zaidin iku wong kang utawa sing ngamal biasanya masdar. Masdar ini misalkan dalika utawa hada terserah darbu Zaidin amron ngepru Zaid amron ing amar atau darbu Zaidin boleh. Ini kan masdar ngamal. Terus kemudian Zaid dikai hal. Darbu Zaidin amron. Tingkah anane Zaid. Nah, ini misalkan rakiban hale wong kang nunggang. Jadi Zaid memukul Amr dalam kondisi naik kendaraan. Dalika darbu Zaidin amron rakiban. Tingkah anane Zaid rakiban hale wong kang nunggang. Mudhaf ilaih ada hal. Boleh Pak, boleh karena diamalkan. Iki isim fa'il ngamal. Ya. Kalau ini kita buat menjadi fi'il, jadi gampang. Hada utawi iki wong doroba iku ngeprok sapa wong Zaid dan ing Zaid. Ono nek didadekno fi'il itu. Hada daribu Zaidin. Tadi Zaid ini jadi maf'ul di sini. Fa'il ilal maf'ul. Kalau tak contohnya tadi darbu Zaidin amron, itu kalau dibuat fi'il ya daraba Zaidun amron. Itu namanya ngamal. Kemudian nomor 2 au kana juz'an. Jadi mudhaf ilaih adalah juz dari mudhaf. Kalau apa ndek anu mudhaf adalah juz dari mudhaf ilaih. Itu contohnya ya di dalam Al-Qur'an fi sudurikum. Ya, fi sudurikum. Ing dalem dodone sira kabeh tingkah anane sira kabeh musriina misalkan hale wong kang padha agi-agi kabeh. Jadi istilahnya ada ning kono sah saja, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Seperti itu ya. Wa nazakna lan jabut ingsun ma ing suwiji-wiji fi sudurikum kang tetep ing dalem dodo sira kabeh tingkah anane sira kabeh ikhwanan hale ingkang seduluran. Ikhwanan hale ingkang seduluran. Nah, ini sudur itu artinya apa? Dodo. Dodo itu kan bagian dari kita. Ya, mudhaf juz'un minal mudhaf ilaih. Fi sudurikum tingkah anane kum ikhwanan. Terus kemudian yang sibeh ini sibeh menyerupai juz, tapi dia bukan juz, tapi menyerupai, sehingga ketika dibuang itu bisa. Contohnya adalah anittabi millata Ibrahima hanifa. Anittabi millata Ibrahima hanifa. Anittabi becik apa? Anuta sira kabeh millata Ibrahima ing agamane Nabi Ibrahim, tingkah anane Ibrahim hanifan hale wong kang condong maring hak. Nah, sekarang begini, ini millata Ibrahima, millata ini menyerupai juz. Nah, kenapa menyerupai juz? Karena ketika ini misalkan tadi ya fisudurikum itu sudurnya. Ini bagaimana kita mengetahui itu menyerupai juz? Dia ini istigna, ketika ini dibuang bisa. Kok kira-kira ora Quran itu dibuang saja. Anittabi Ibrahima. Bisa ndak? Bisa. Becik nganuta sira Ibrahima ing Ibrahim hanifan hale. Makanya di sini
millata ini dianggap menyerupai juz. Ya, jadi dia bukan juznya Nabi Ibrahim tapi menyerupai juznya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ini iso istighna. Tanpa ini, kalau ini tidak Quran, maka tanpa ini bisa menjadi kata-kata yang dibenarkan. Anit tabi Ibrahim, anutasira Ibrahim ing Nabi Ibrahim hanifan hale wong kang condong maring perkara kang hak. Anit tabi millata Ibrahim hanifa. Kalau ini dibuang jadi anit tabi Ibrahim, maka ini dikatakan tadi sibeh ya juz sibhu juz'i mudhafin ilaih. Jadi milata ini menyerupai juznya mudhaf ilaih. Tapi kalau sudurikum dodo itu bagian dari kita, maka sudurikum itu adalah mudhaf juz'un minal mudhaf ilaih. Itu teori di sini. Maka sahibul hal berupa mudhaf ilaih tetap bisa diberi hal asal memenuhi syarat tadi. Di antaranya ketika mudhaf mengamalkan